Mayong hapon mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan. Pila ka mga konsumidor sang More Power sa syudad sang Iloilo maka-eksperyensya sang 10-hour power interruption buwas kag 12 hours naman sa Domingo bangod sa patigayunon nga maintenance activities. Mga konsumidor nagaproblema sa posible manginepekto sini sa ila palangitan-an. Si John Sala nakatutok live sa Barangay San Roque, Haro, Iloilo City. John? Jert, importante para sa tanan ang kuryente labi na sa mga negosyo kag establishmento. Gani madamo ang nagakabalaka sa posible negatibo nga epekto sa ila palabuhian sang malawig nga brownout buwas kag sa Domingo. Nagadalaga ng negosyo nga laundry shop nga ginaubrahan ni Riza bangod sa kuryente. Adlaw-adlaw mga estudyante kag pumuluyo diri sa Barangay San Roque harong ilang mga suki. Apang buwas sigurado matawhay sila bangod sa nakaschedule nga 10-hour power interruption sa barangay. Hindi kami ka-open buwas kay syempre ang amon nga diri gagamit kurente. Magluwas sa Barangay San Roque, bugos nga Barangay Argelias kag Lopez Haina maka-experience man sa 10 ka oras nga brownout. Lakip man diri ang mga porsyon sa Barangay Kalubihan, Cuartero, Demokrasya, Dungon A kag B, Fajardo, Libertad Santa Isabel, Maria Cristina, Sambag, Simon Ledesma, San Isidro, Taytay Zone 2 kag Ungka. Kuryente man na ginagamit sa machine shop ni Tatay Rosenciano kung maka-operate. Ganit ako nga halit para sa ila kung mag-brown out. Sa piyak sininahangpan man kuno nila ang rason. Iti muna di ko mag-brown out sa ti, way ka man may mo Sa Domingo 12 oras pagid ang ma-experiensyan nga power interruption sa porsyon sa pila ka mga barangay sa Haro kag Lapas. Sino sa more power maintenance activities sa ilang mga linya. Poste kag iban pa nga mga gamit ang mayor nga rason sa malawig nga power interruption. Ang ini nga mga procedure ginadagdag gini ang primary line. Kung makita lang mo gini nga aton nga kumbaga main backbone sa aton nga kuryente and kung hindi naton pag idagdagon ini hindi taman sila maislan sing bag-o. Now again going back dito sa purpose nga agi na obrata ini kay tungod para ma-address naton ang mga transient nga fault. Magluwas sa pagmintinara sang poste kag kable sa kuryente, nagapagig-angot man sila sa mga establishmento nga may mga dalagko nga billboard kag streamers nga posible makahalit sa mga linya sang kuryente, ilabi na nga subong nga bare months makabig nga typhoon season. Madumduman nga sa nagligan nga Bagyo Christine, pila ka beses nga nag-brown out sa syudad sang Iloilo bangod sa mga damages sa mga linya sang kuryente. Para pagabot sing low pressure or bagyo man ina, hindi na siya magtabugid kag maapekto sa aton nga mga linya. Samtang buwas, 10 ka oras man nga power interruption ang ma-experience sa bugos nga banwa sang Zaraga, New Lucena kag Dumangas, subong man sa porsyon sa Barotac Nuevo, bangod man sa maintenance activities nga patigayunon sang Ileco 2 sa Banduge kag Lublob substations. Jert, aminado ang mga power distribution utilities nga basta gani power interruption o huol ini para sa mga konsumidor. Apang ang ilang maintenance activities kuno ang para man mas mapaayo pang ila serbisyo para sa ilang mga konsumidor. Jert. Madam Mogen, salamat sa detalye. John Sala.